Alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui, la pâte à choux. Oui, la pâte à choux. اليوم غادي نقدم لكم la pâte à choux. تبعوا مزيان الوصفه ديالي باش تحصلوا على دي شو هكا. هادو درت عليهم لو craquelin. دابا تشوفوا في الوصفه شنو هو لو craquelin. Vous allez voir celle-ci, j'ai mis du craquelin. Vous allez voir dans ma recette ce que c'est que du craquelin. Et j'en ai fait 100 pour vous donner la différence. هادو ما درت عليهم الكراكلان باش تعرفوا la différence بين هاد جوج. Suivez bien ma recette étape par étape pour réussir ces succulents choux. تبعوا مزيان الوصفه ديالي باش تحصلوا لهاد لا باتا شو اللي شو بحالي. وشوفوا راه قطعت لكم واحد عمرته انا بكريمه باتيسير ديال الشكلاط. J'en ai, vous avez vu, ils sont vides dedans, vraiment. Et là, moi, je les ai garnis de crème pâtissière au chocolat. Oui, crème pâtissière au chocolat. ما تنساوش الا عجبتكم هاد الوصفه لايكيو بارطاجيو abonnez. Si vous avez aimé cette recette, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et qui c'est qui va se régaler là tout de suite? Qui c'est qui va se régaler? Ben c'est moi. Bisous. Pour la cassonade, j'ai 100 g de beurre mou, j'ai 124 g de cassonade, 130 g de farine. Donc j'ai juste à mélanger le tout comme ça, bien comme il faut, tout amalguer ensemble. Une fois que tout est bien mélangé, je vais mettre ça entre deux feuilles de papier cuisson. Je vais les étaler très fin avec mon rouleau et je vais les mettre au frais. هاد الكاسوناد هاد الكراكلان غادي غير نجمعو هكا بيديا تيتجمع مزيان هكا، وغادي نديرو بين جوج وراق هكا، جوج وراق ديال بابي كويسون وبالرولو غادي ندلقو باش يكون هذاك 2 سنتيمتر با بلوس، ونديرو في الثلاجه حتى نوجد لا بات شو ديالي. Je l'ai étalé entre deux feuilles, j'ai vu à peu près 1 cm. درتو بين جوج وراق، دلكتو بالدلاك ابوبري غير سنتيمات واحد، راه غير شوف ماشي بزاف. دابا غادي نحطو في الثلاجه باش يكبس. لا جو في لو ميتر او فري بور كي بويس دورسير. نوت بات شو، لا بات شو ديالنا خصنا 160 غرام ديال الماء، 160 غرام دو، 160 غرام دو لي، 160 غرام ديال الحليب، 4 غرام ديال السنيده، 4 غرام de sucre en poudre، 4 غرام de sel، 4 غرام ديال الملحه، وعندي 150 غرام ديال الزبده، 150 غرام de beurre، 180 غرام de farine، 180 غرام ديال الطحين الفرص، و 320 غرام ديال البيض، 320 grammes d'œufs. Je vous conseille de faire pour la première fois la moitié de cette quantité. Là, moi je vais utiliser mon robot avec la feuille. انا غادي ندير هذا الروبو مع هذه اللي سميتها الورقه لا فوي. مي نتوما تقدروا ديروه غير بيدكم مع لا سباتولا، مي vous pouvez le faire juste à la main avec une spatule. باش نبداو نديروا الماء، on met notre eau dans la casserole، notre lait الحليب، notre beurre الزبده، le beurre، الملحه ou sanida, sel, sucre. Je vais mettre tout ça sur le feu. Première ébullition, je mettrai directement ma farine. غادي نديرو على النار وغير خلوله غادي نحيدو من النار ونضيف عليها الفرص. المهم شوفوا معايا. Crème pâtissière au chocolat prête à aller au frais pour garnir ma pâte à choux. انا اليوم درت لا كريم باتيسير مع الشكلاط باش نعمر لي شو ديالي. هو الحليب ديالي سخن. Donc ma préparation là, ça y est, elle est chaude. Donc j'éteins le feu, c'est hors du feu, hein. Donc moi j'éteins mon feu. راه نطفي، راه غادي ندير الطحين مي غادي نحيدها من النار، سمعتو؟ راه نضيف الطحين دون كو مره. Alors je mets ma farine d'un coup et je mélange aussi vite, hein. Voilà, je mélange bien. Voilà. Une fois bien mélangé, نشوفوا بلي ما بقاش كاع الطحين ما كيبان لكمش. هنا غادي نشعل باش نشف لاباط. Là je remets sur le feu
à feu doux, hein, bien sûr, pour dessécher ma pâte. Donc, je mélange au fur et à mesure. Alors, je mélange bien ma pâte, voilà, pour la dessécher, qui nous apportera justement le chou bien développé. Excusez-moi, un chou bien développé et creux à l'intérieur. ضروري هاد الوصفه ديروها الا ما شفتوش مزيان لاباط ديالكم، راه الشو ديالكم ما غاديش يجي زوين، ما غاديش يتنفخ وما غاديش يكون خاوي لداخل، غادي يكون معجن. يعني درت غير لا بلاك ديال الاندكسيون جي مي سور 6، سي فريمون فو دو. وانتوما ديروا المهم غير بشويه باش ما تحرق لكمش العجينه ديالكم. انا ندير هكا حرك باش ما تلصقلياش. باش تعرفوا واش لاباط ديالكم واجده ولا، خص مهم تبقى تحيد بوحديتها. شفتوا كتحيد بوحديتها بلاصتها pour savoir si notre pâte est prête. Regardez, j'ai même pas besoin de mélanger. Ma pâte, on va dire, se décolle toute seule de ma casserole. Vous avez vu? Là, c'est que votre pâte est prête. مهم نشفات مزيان. مهم نقولوا تبقاو شي 2 دقائق ولا 3 باش تنشف مزيان. دابا غادي نبردها شويه. moi je vais juste la refroidir un petit peu avant de commencer à mettre mes œufs un à un. ملي تكون بارده شويه ديك الساعه نضيف عليها البيض مي بواحد وبواحد. الا ما عندكمش لو روبو ما تخافوش، ديروها بيديكم بلا واحد لا سباتول، تبردوها شويه ونفس الخدمه تبقاو تضيفوا عليها البيض وحده. Si vous n'avez pas de robot, bien sûr, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le faire à la main. C'est pareil, là pareil, il faut vraiment mettre les œufs un après l'autre. Regardez, ça fait comme une vague. Alors pour savoir si elle est vraiment un top, faites ça. Et il faut que ça ne se referme pas, vraiment comme la petite vague. Vous avez vu? Il y a la pâte et les wajda. Mais je t'arrive pour raber les wajda. Je veux qu'il jette la pâte d'Yali. On va mettre la poche. Oh, des fois, là, attends. Il me reste plus qu'à la mettre dans une poche. Moi, j'ai mis ça comme douille. On peut mettre une douille justement simple ou pas de douille du tout. أنا اختاريت هاد la douille, mais نقدروا نديروا la douille simple اللي ما فيها حتى حاجة غير مدورة، ولا ما نديروش كاع إلا ما عندكمش la douille ما ديروش la douille. J'ai préparé ma plaque. Là, j'ai mis du Simpac, mais vous pouvez mettre une feuille de cuisson. Il y a la poche ديالي واجدة. إلا عمركم درتو لا باتاشو ما تعمروش لابوش هكا، ديروا غير النص باش تحصلوا عليها. Si c'est votre première pâte à choux, je vous conseille d'en pas en mettre autant pour pouvoir justement pocher. Donc là, il faut vraiment que j'ai pas de bulle d'air dans ma poche. Et là, je vais faire la taille souhaitée. Donc il suffit que je comme ça, regardez, hop. Et là, je m'arrête et je fais un petit tour. J'appuie, je m'arrête et je fais un petit demi-tour. J'appuie, je m'arrête, un petit tour. Et voilà. Vous avez vu? Vraiment, il faut que je laisse de l'espace parce qu'ils vont gonfler mes choux. سنخلي بلاصه بيناتهم علاش غادي يتنفخوا في الفران. انا درتهم هاد لاطاي، تقدروا ديروهم كبار على هاد الشيء ولا صغار على هاد الشيء. هاد الشيء كيبقى الاحتياط ديالكم. Voilà, ça c'est votre choix de faire la taille souhaitée. Moi je l'ai fait à peu près comme ça. Mais on peut faire plus petit ou beaucoup plus gros justement. Ou si vous voulez faire des éclairs, il suffit de les allonger. C'est la même pâte pour les éclairs. مهم انا غادا هكا تنكمل لا باتاشو ديالي كامله.
Là, je continue jusqu'à ce que j'ai plus de pâte à choux dans ma poche. Et je vais préchauffer mon four à 180. Et je vais les enfourner à peu près une 25 minutes, voire plus. Voilà, il faut vraiment qu'il soit bien cuit pour qu'à l'intérieur, il soit vide. انا غادي نديرهم واحد 25 دقيقه مي شوفوا كي كنقول لكم على حسب الفران ديالكم تقدروا تخليهم اكثر من 25 دقيقه. La pâte à choux d'y j'ai fini de pocher toute ma pâte à choux. J'ai sorti mon craquelin du frigo. Voilà, vous avez vu, il est dur. Ouais, il est bien dur, c'est fait exprès. Là, je prends un emporte-pièce. Donc pour voir la taille, انا خديت هادو باش نقطع لو craquelin ديالي باش نعرف لا طاي اللي غادي نقطع. غادي نشوف على حساب نقولوا لو شو ديالنا باش يجي نيشان عليه. شفتوا هذه غادي تحط نيشان. هاد لو craquelin غادي يعاوننا باش يكون عنده لا فورم زوينه. Ce craquelin va nous aider à avoir là une forme uniforme, une belle forme. Donc là, j'ai plus qu'à couper. Donc je vous montre déjà un. Voilà, là, je coupe. Donc j'ai mon petit cercle et là j'ai juste à venir le poser comme ça sur mon chou et quant à la cuisson il va fondre, il va prendre vraiment la forme du chou. انا نحطو غير هكا على لو شو ديالي في الطياب غادي ياخذ لا فورم ديال لو شو ديالنا. انا غادا هكا تنطيب. J'ai mis mes craquelins. J'en ai laissé quelques-uns juste pour vous montrer la différence. خليت واحد جوج ولا ثلاثه باش نوري لكم بلا لو craquelin كي كيجي. دابا غادي نطيبهم درجه 180 واحد 25 دقيقة ولا أكثر. شوفوا نتوما على حساب الفران ديالكم سيكون نيشان طايبين نيشان une belle couleur marron. Moi je vais les enfourner à 180 plus de 25 minutes et j'insiste, il faut vraiment qu'ils soient bien. Voilà, après 25 minutes de cuisson à 180, ils sont vides à l'intérieur. Voilà, je vais vous montrer un petit trou là. Ils sont vraiment vides de chez vide. Reste plus qu'à les laisser refroidir et les garnir. Moi, avec une pâtissière au chocolat. ما بقى ليا غير نخليهم تبردوا نيشان وعاد نعمرهم. انا اليوم درت لا كريم باتيسير بالشكلاط.